lagi. Okey. Saya kata yang pertama sekali, apa daripada yang kita belajar hari ni pun sebenarnya banyak isu atau problem yang related to the industry that you can use. Ya. Research ni kena cari masalah. Satu. Cari masalah. Ada masalah tu terus terlintas kat kepala you, mungkin my research will have this issue or this problem. I want to try to solve this problem towards for my study. So you study lah benda tu. Apa strategi untuk menghadapi masalah tu? Contohlah. Itu biasa yang pertama, itu peringkat pertama. Bila dah terlintas you tampak ada masalah, then you mulalah cari artikel related to the masalah. Cari artikel yang berkaitan dengan masalah tersebut. Okey. Satu advice daripada saya, jangan mencari tajuk-tajuk ataupun masalah-masalah yang you sendiri tak boleh selesaikan. Okey. Apa masalah yang tak boleh nak diselesaikan? Contohnya ialah kalau you tengok you berminat berkaitan dengan, macam saya cakap tadi semalam, minggu lepas, kalau you rasa kalau dalam construction industry ni memang topik hangatnya ialah orang jarang buat tu maksudnya gap ya. Adalah apa nama ni tu tadi tu saya sebut apa, rasuah. Menarik ni, rasuah you sangat minat ni nak identify kenapa apa masalah rasuah berlaku di dalam construction industry. You boleh buat tapi on surface. Okay. So maybe you nak tahu tentang awareness of the construction industry construction industry practitioners on their understanding about the dangerous of rasuah. Rasuah bahasa Inggeris apa? Terms dia saya lupa. Corruption. The corruption in terms of money lah especially. Ataupun corruption in terms of pangkat. Dia punya gelaran, dia punya kuasa, power banyak berlaku. Okay. Tajuk menarik, interesting kan, but you kena fikir apa? Mudah tak nak dapatkan data? Maybe on the awareness tu boleh, tak ada masalah. Siapa-siapa pun you nak tahu level of awareness ni sampai level mana sebenarnya. Aware ke tak tentang rasuah di dalam construction industry. Practitioners ni aware tak tentang polisi-polisi yang berkaitan dengan rasuah di organisasi masing-masing. Contoh, macam tu memang senang. Sangat senang. Tapi kalau you buat soalan untuk identify punca-punca manusia ataupun practitioners mengambil rasuah. Ya, you buat salah satu you punya objektif. Mencari ataupun identify the factors contribute to the Apa tadi terms dia? Rasuah apa tadi? Saya lupa lagi termsnya. Corruption. Okay, ada corruption. Bila you buat objektif yang macam tu, memang you tak akan dapat because dia punya partisipannya ialah mesti among manusia yang pernah mengambil corruption tu. Pernah alami corruption punya situation. Siapa nak mengaku? Mesti dia tak nak jawabnya kan. So sampai nanti at the end you tak ada responden. Bila tak ada responden, you tak ada data. Yang strategi yang paling best untuk you nak buat you punya proposal, you pergi kepada management. Management paling mudah untuk mendapatkan pengurusan lah, maksudnya kan dari segi pengurusan pejabat, pengurusan berkaitan dengan pejabat di QS, pejabat kontraktor, pengurusan berkaitan dengan payment. So everything sebab ada pengurusan itu sangat mudah untuk you dapatkan dia punya data. Siapa respondennya, identify kan, okay? Sekejap saya nak tunjuk contoh. Saya kena cari sekejap ya, bagi masa saya cari dalam masa 5 minit yang previously punya proposal. Ada lagi ke tak pun tak tahulah. Sekejap masuk.
Okay. Jangan buat last minute proposal ni, nanti makan diri. You dah belajar, sebab itulah masa part 3 kita ada kelas untuk research methodology. Itu tujuan utama untuk you mulakan daripada part 3. You punya research methodology tu. If you don't use it, itulah dia. Dan minggu depan nak submit baru nak buat, nanti come out dengan proposal yang tak ada kualiti. Proposal yang not researchable. Faham? Bukan saja-saja UiTM, QS degree, QS di Perak ni ataupun di Shah Alam buat research methodology punya topik masa part 3. Saya bagi contoh saya punya lah. Okey, mana yang terbaik ni Fiza, Mira, Kurnia, Syaukat, Ilya. Okey, kita try tengok Ilya punya okey ke tak. Proposal. Tak ada proposal. Proposal tak submit kat saya. Saya rasa baik saya bagi yang dah. Aiman. Research proposal lah. Okay. Boleh tunggu? Boleh Dr. Interim report. I think that you tahu tak, you punya proposal tu nanti akan jadi chapter 1 dalam you punya dissertation. So, but why not that I just pergi kepada saya tengok satu research proposal ni sebab saya takut dapat research proposal yang belum dibaiki. Dia kena belum dibaiki ni susah sikit lah. Tak boleh. Okay, saya tunjuk final draft, final draft. Okay. Final draft dissertation, interim report review, edited 28. Okay, try tengok yang ni. Okay, boleh nampak semua? This bawah satu slide ni. Okay. So can you refer to this one, the chapter 1. This one chapter 1 only chapter 1 ini actually you punya proposal. Yang akan jadi nanti bila proposal you bagus, automatically that you punya chapter 1 you dah siap pun. Tapi kalau tak okay, main buat saja, main taram, janji submit, you akan ada banyak extra works lah untuk buat siapkan untuk chapter 1. Okay. If you have any question, just ask me. Because sorry saya tak boleh nak tengok semua, saya buka sini. Saya tak puas present without tengok. Boleh nampak tak? Boleh. Boleh okay. So, saya dah minimize ni, saya guna minimize. Okay. Chapter 1, kita refer pada chapter 1 apa yang ada. Okay. Ni the whole set. Jangan risau bila masuk nanti you naik pasik at the end of semester 5 dah siap dah ni. Semua chapter 1 to chapter 5. Okay.
So ini dalam you punya proposal dia mesti ada dengan research background. Okay. So apa dia research background ialah macam you memberitahu bacaan awal you plus the motivation kenapa you nak buat study berkaitan dengan tajuk ini. Oh, sebelum tu kita tengok tajuk dia dulu. Ya, takut terlari daripada tajuknya. The key factors affected the quality of leadership in construction projects. Very simple topic. It's easy to get the information, the data. Ya, siapa saja yang jadi leader dekat site, itulah dia punya responden. Nah, cuma nanti kita kena tengok. Dia cari apa dia punya faktor-faktor yang mempengaruhi kepada the quality of leadership. Di management lah ni. This is my students that I supervised last year from SEM 4 lah. 3 orang. Alright, so this is that your research background tu nanti akan ada dan you bukan copy paste, not a copy paste from the article, but you need, if you want to ambil daripada article, you need to paraphrase the words. Okay, paraphrase the words and jadikan you punya background lah, research background. So dia mesti datang dengan ni lah, dengan all the citation. Ni citation please ya, jangan buat formatting tu jangan silap. Ya, tengok ni citation ni. Kalau citation dah belajar masa buat research methodology, supposed to be tak akan ada berlaku lagi you punya masalah in terms of formatting citation. Okay, habis saja you punya background, terus pergi ke next subtopic dalam you punya proposal ialah research problem. Okay, so research problem ni yang selalu pelajar-pelajar stuck. Okay. So you membincangkan tentang isu-isu related to your topic. Macam dia nak buat pasal leadership quality, so dia kena cari problem related to the relationship daripada leadership. Okay, contoh I nak tengok apa. Dia mula-mula diterangkan leadership tu penting. Okay, important characteristic for leader especially in the construction project. So itu pengenalan kepada topik you, kepada masalah you. This is because bila dia sebut ni, inilah masalah dia. Dia ada masalah, nampak satu statement je. This is because lack of leadership skill will influence a lot of problem to occur during construction period. So, bila dia cakap macam tu, one of the problem is a project delay. Mai daripada siapa? Ni dia. Support by evidence from the previous research. Yang ini yang sebenarnya you kena cari yang latest. Kalau you sekarang 2022, carilah yang dalam 2020, 2021 to support your problem sini. Itu yang terbaik lah you punya proposal. Okay, lain-lain ni you boleh tambah-tambah dan akhirnya ayat dalam proposal tu they mesti come out with this one. Ni. Nampak? Therefore, dalam you punya problem statement mesti ada terms ni. Ada statement ini. Kalau tidak, tak sampai dia punya orang kata methodnya. Therefore, this research will help the contractor to understand about the quality of leadership that they needed to make sure the project is successful and run smoothly with least problems occur. Maksudnya kan, you cerita masalah and then you kena nyatakan kenapa you punya research ni kena buat. Itulah ayat dia. Ayat last kali dalam problem statement kena ada ni. Kalau tidak, dia tak sampai climax of the problem statement of your research. Ada apa persoalan tak kat ni? I try to help you yang mana boleh supaya dapat menghasilkan proposal yang terbaik. Ya? Boleh start dah daripada sekarang. Jangan tunggu nak submit minggu depan baru Sabtu Ahad ni baru nak buat. Ni mesti ingat ni. Nak ambil gambar siap-siap. Snapshot. Therefore, dia mesti ada ni perkataan. Therefore, this research apa? Your research tu akan bagi apa sebenarnya? You kena bagi tahu. Ya, penutup kepada problem statement section. Okay. Next is barulah pergi kepada you punya aim, research aim you apa. The aim of this research to
enhance the leadership quality. Ini contoh dia bagilah, dia punya target dia ialah membantu untuk meningkatkan leadership quality among the project leaders in construction industry ataupun construction project. Okay, from the research aim, develop the 3 research question. 3 research question, what are the key factors affected leadership quality? What are the barriers that faced by the construction leaders? And how does construction project leader enhance the leadership? Make sure the number 3 of you punya proposal, research question dan juga objektif tu reflect kepada you punya research aim. Reflect kepada you punya research aim. Remember that. Dan 1, 2 dan 3 ni selalu dia mesti ada link dia. Kenapa you nak cari ni? Pergi kepada yang kedua. Kenapa you nak cari yang kedua? Disebabkan oleh yang pertama. Yang kedua ni disebabkan oleh yang ketiga. Support by yang ketiga. Dia mesti ada link. Kalau you buat isolated setiap satu tak ada kaitan, memang selalu akan problem lah you punya research question dan research objective. How does construction project leader enhance? Balik kepada ni, reflect research aim. To enhance the leadership, dia menjawab balik kepada research aim. This is the best of you punya proposal lah. You support balik. Nampak tak? Oh, susah ni sebenarnya nak buat proposal yang terbaik ya, bukan main hitam saja. Then mudahkan you, bila you dah ada research question, jadikan dalam bentuk statement. Dalam bentuk statement. Number 1, number 2, number 3 jadikan dalam bentuk statement. Bila statement dia kena ada verb dia, ni verb. Objektif kena ada verb. To determine, to identify, to propose, to suggest, to examine, to investigate, to verbs. Objektif kena ada verbs, ya. Okey, dapat? Dapat semua? Saya nak kena fair dengan grup lain juga nanti. InsyaAllah saya akan cuba explain yang lain jugalah kalau ada masa sekejap lagi. And a scope of research. This is very important, is it come with this one. Oh, dia bukan ayat saja. Contoh macam location. Dia scope of research ni selalu dia based on location. So location dia pilih Selangor. Bila you sebut Selangor, you kena bagi tahu justifikasinya kenapa you pilih Selangor. Justifikasinya tak boleh kata saya pilih Selangor sebab mudah untuk saya duduk di kampung saya adalah Selangor. Not acceptable in research proposal. You come out with this one. Dia tengok ya? You tengok ya? List ni you pasang tak list ni? Kenapa dia pilih Selangor? You pasang tak kenapa list ni? Dia support dengan list ini. The highest number, right? The highest number in Malaysia is in Selangor. So that's why lah dia kata dia akan pilih Selangor. Ni justifikasi dia. If you can support your proposal with this kind of justifikasi, you ambil lah data-data ni memang general data ni you boleh ambil daripada JKR mana-mana kan. Then can support you why you choose that location. Depends lah pada you punya scope of research you. Dia mesti data macam ni memang cantik lah. You punya proposal ni memang tak banyak soal lah. Selalunya proposal acceptable. Okay. Then dia scope ni dia ada 2. Satu scope based on location. Satu dia pecahkan kepada respondent. So you nak siapa sebenarnya jadi you punya respondent. Dalam kes ini, dia kata di Selangor receive the higher demand of construction project. Must have a project leader yang ramai. Betul lah dia punya target kan. Lagi banyak projek, lagi ramai lah leader yang dia boleh dapat. So dia punya respondent ialah leaders in the construction industry. So apa yang dia fokus lagi? Contractor grade 7 sahaja. Dia tak nak ambil semua. Kan juta-juta ni takkan you nak ambil semua. So you kecilkan scope you lagi kepada respondent yang menjadi ketua atau leader bagi contractor grade 7 sahaja. So you dapat daripada senarai ni nanti, you akan dapat senarai yang grade 7 saja. Masukkan dalam ni untuk pilih leaders. Nampak? Respondennya. Okay. Itulah dia. Ini pun kalau you ada nak support, you boleh support. Kalau tak ada, tak apa. Kan? At least you dah ada salah satu lah. Justifikasi.
Lepas tu terus pergi kepada 1.7 research methodology. Yang ini kalau you nak pecahkan pun boleh macam ni. Research approach-nya apa? Biasanya research approach you, kalau you punya level nak mudahkan, gunakan kuantitatif. Okay, kuantitatif. You buat questionnaire, you hantar survey, you dapat balik dan you buat SPSS. Ini dipanggil quantitative approach. Okay. Research method is survey lah. Survey sebenarnya research method yang you gunakan survey, tools yang you gunakan ialah questionnaire. Questionnaire adalah toolsnya. Method yang you gunakan untuk data collection, survey. Ini dah patutnya bila saya sebut dah faham dah, because dalam research methodology dah cerita dah bab ni semua. Questionnaire development boleh buat sangat-sangat dah. Once you dah ada ni, saya patah balik. Once you dah ada ni, saya pergi pada objektif. Inilah section you punya section of questionnaire. Section A tu tak adalah kat sini because section A tu demographic, background of respondent. Yang objektif nombor 1 akan jadi section B, yang objektif nombor 2 akan jadi section C, yang nombor 3 akan jadi section D punya questionnaire. Boleh buat dah proposal you in terms of questionnaire development. Nampak? This question will be set out for section which is section A, B, C dan D. A represent untuk demographic, B represent for objective 1, C represent for objective number 2 and D represent for the objective number 3. So, bila you dapat semua ni, you dapatlah jawapan dia. Tak adalah you terpesong, lari sana sini. Sebab you dah ada hala tuju dia kan. Data collection, okay, lepas tu data analysis, of course lah you gunakan SPSS lah, the latest version to help you analyze the data. Gunakan kaedah apa? Ini dia, quantitative analysis method, statistic method, frequency, means analysis. And the explanation you menggunakan descriptive analysis. Itu standard. Kalau untuk SPSS biasanya dia menggunakan descriptive analysis. So put in your you punya proposal. So itu saja. Itu saja dalam you punya proposal. Lengkaplah dia. I'm not sure that you kena tambah literature review kan. Dalam you punya proposal ada part of literature review. Then you kena tambah sikit lah berkaitan dengan literature review. Actually literature review tu sebenarnya you boleh dapat ni daripada background ni sebenarnya. Sama je. Tapi dia dah letak sebagai ni background you jadi sikit. You cover dengan literature review. Biasanya literature review ni, sekejap ya saya tunjuk satu contoh. Stop sharing. Pukul apa dah? 9.48 Okay, so yang ini adalah research proposal yang belum diperbaiki Saya cuma tunjuk ni research proposal this one. Ini yang sama tadi, topik yang sama, orang yang sama, tapi dia tak ada di dia punya proposal dia, ni proposal dia. Proposal asal belum diperbaiki, lepas saya tengok, saya check, so tadi yang dah dibaiki. Ini kalau mungkin ayat dia dah bertukar-tukar, nampak? Dia punya research question dia berbeza daripada yang tadi kan? Pasal tak? Soalan dia what, tapi tadi dia ada what and how. Ayat dia pun lebih panjang. Nampak? Ini bila proposal yang without, orang kata ada So bila ada supervisor yang boleh tolong you kan you punya proposal, dia akan jadi macam yang tadi, chapter 1 tadi. Scope of research, ini dia pergi ambil dalam bentuk projects by location. Ni saya minta dia tambah yang grade tadilah, grade 7. Literature review, inilah literature review yang dia buat masa proposal. You all kena buatlah masa proposal ni. Introduction dalam literature review, lepas tu terminologi sikit berkaitan dengan leadership, related dengan dia punya topik. You pun kena buatlah terminologi related to your topic, your research kan. Ini qualities of leadership, dia dah ada 3 artikel, dia buat table ni. You dah belajar kan pasal table ni kan untuk identify frequency. Boleh juga you gunakan. So that means dia dah ada dah sebenarnya apa factors yang mempengaruhi kepada quality of leadership. Dia dah study dah dalam ni. So dapat daripada 3 artikel, inilah dia pointnya. Awal-awal baru prelim Bila dah lama nanti dia dapat banyak. So explain sikit.
Explain sikit apa dia, and then terus pergi kepada summary, and then research methodology, okay, conclusion. So ada improvement, proposalnya biasa macam tu lah. Ada apa-apa soalan? Dapat tak apa yang saya share tadi? Dapat. Ya, moga dapat membantu you untuk meningkatkan quality of your proposal. Okay, once you submit to your potential supervisor ataupun to panel for interview. You ada interview Viva Apa dia panggil Viva ke interview tu? Untuk pemilihan topik tu. Kan you submit 3 dan you kena ada, tak silap saya, dua panel akan duduk interview you berkaitan dengan yang proposal yang you submit untuk pilih satu saja daripada 3 tu. Yang itu akan berlaku pada minggu seterusnya selepas submission. Jadi you kena submit kepada panel lah sebenarnya. Proposal tu you kena submit kepada panel, yang mana senarai panel tu nanti akan dikeluarkan oleh coordinator. Okay? Boleh? Ya. Ada soalan? Doktor. Yes, Siti Munirah. Doktor nak minimum sekurangnya berapa artikel untuk satu proposal? Muka surat? Bukan, artikel yang refer. Artikel yang? Untuk refer untuk proposal. Oh, okay. I think that the maximum maybe 10 okay lah. Maximum 10 cukup lah kot. Tapi kalau ada 20 lagi bagus. Bukan minimum doktor. Ada? Minimum artikel. Minimum artikel? Okay, minimum artikel macam tadi pun contoh dia bagi tu 3 kan. Oh boleh lah 3 tu. Tak boleh 1 kan? Tak boleh 2. Kalau boleh atas daripada 3, 5 pun okey lah. 5 to 10. 5 to 10. Okay, thank you doktor. Okay, welcome. Jangan duduk tunggu last minute. Tahan je lah proposal ni. Nanti kan jadi apa tau? Dia jadi saya takut apa? Bila you hantar 3 proposal tu, 3 reject. Aduh. Yang itu yang risau. 3 reject kan bila you kena cari extra masa pula nak siapkan satu proposal khas untuk tu. Dan kalau you dapat panel yang membantu dari segi memberi idea, okey. Kalau yang jenis komen saja tak bagi idea, susah juga. So ada macam-macam lah. Because Viva ni dia bukan ada cara memang kena macam tu, tapi it depends kepada budi bicara, pemahaman, understanding of that panel. Ada panel yang baik, dia siap suggest dekat you, okay, you punya proposal ni, okay, you nak nombor berapa? Contoh you kata you prefer, of course yang number 1, you letak tu number 1 kan. Okay, dia akan tanya you macam mana dia nak tahu you punya kesungguhan you untuk nak buat research yang number 1 tu. Dia akan soal you, how ready you are. So you ready je lah. Kalau you boleh jawab, maksudnya memang you ready, then dia rasa this is very good for you, they're researchable, and then you can proceed. Maybe you need to enhance in terms of the terminology, in terms of the word, sentence, of the objective. Itu je. So mudah untuk you. Tapi kalau dia kata, saya tengok satu proposal 1 sampai proposal 3, satu pun yang tak faham. Tanya tak boleh jawab. Macam mana nak buat? Reject. You nak buat apa sebenarnya? Sudah. Itu yang menjadi extra time untuk you, extra stress. Okay? Jadi prepare the best for you and ready untuk target lah. You dah target supervisor je siapa pun boleh juga ke arah itu. Cuma nasib lah, because pemilihan tajuk-tajuk student ini adalah first come first serve. Siapa yang dia dah kenal student-student, dia dah target student mana yang rajin, yang rajin. Okay, maybe dia dah awal-awal lagi dia dah book.
dia dah klik masuk. Orang lain ni baru duk tengok tajuk, hege-hege tengok tajuk kan. Tak dapat. Macam tu lah. First come, first serve. Pemilihan supervisor. Kita amalkan yang macam tu. Sebab nak elakkan bias lah ya. Sebabnya ikut time masing-masing. Kalau yang memang betul-betul nak student tu, dia akan tunggu. Kalau kata pukul 2 dia dah ready, dia ada kat schedule tu untuk nak identify siapa student yang dia nak. Saya rasa kali ni maybe satu supervisor dalam 2 atau 3 orang. Yang perlu seorang lecturer kena supervise. Sebab ramai kan? Total 100 above Okay, so saya rasa itu saja setakat ini 11.56. So saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua dan masing-masing dapat menjaga adab dalam kita menimba ilmu dan saya juga memberikan ilmu. Hopefully dah ada keberkatan hari ini, insyaAllah. Okay, so itu saja. Jangan